My point of order is what representation does Mr. Veneracion? Gentleman's word. No! You, Mr. Veneracion, you are not representing the majority. You are not the president. He is the president. You are not the president. The national. Gipakita ang Certificate of Confirmation gikan sa Office of the National President sa Liga ng mga Barangay nga nagaingon nga si Captain Alvin Veneracion na ang ABC President sa Jensen nga giaprobahan matod pa niadtong Nobyembre 6, 2015 atol sa emergency meeting sa Liga ng mga Barangay sa Jensen kagahapon. Gi-question ni Kapitan Edmar Yumang sa Barangay San Isidro kini human nga ilahang nakit-an nga wala mipirma ang ubang mga presidente sa regional chapters sa 24 ka mga miyembro, anaa lamang sa 11 ang nakapirma sa confirmation. There must be an acceptance of the majority of the board of directors. We did not accept the resignation of, as of this time, we have not yet accepted the resignation of Honorable Ruel Pacquiao. Therefore, he cannot act as the president. Second positive act, there must be a confirmation from the National Executive Board. Who composes the National Executive? There are 12 signatories. They produce to us 7 signatories. How can that will be a confirmation? Tungod niini, nahulog sa debate og tinubagay ang nahitabo sa meeting nga ang tumong magpahigayon og reorganization. Things may be called by the Liga President or by a majority of all Mr. the Chairperson, members point of order. Provided that the Point of order, Mr. Chairperson. usual place of Mr. residence Chairperson, of this 24. we called a special meeting for this Mr. Chairperson. May I have the floor, please? We are not recognized, Honorable Yumang. Mr. Chairperson, You are not recognized, you are out of order. I am a member of this Liga. Excuse me. Let us declare the addendum first, Mr. Gentleman's word. I have a point of You are order. out of order, Attorney Yumang. I have a point of order. You are out of order. What is the addendum? The agenda is the reorganization of the Liga, Mr. Presiding Officer. Reorganization. May What is the basis of reorganization? Madam? Gisulayan pa ni Barangay City Heights Kapitan Lulu Casabuena nga hapsayon ang meeting apan wala madala tungod si Kapitan Alvin dili mosugot og reorganization apan kini ang ginasugyot ni Kapitan Yumang. Mr. Chair, I believe that the agenda is in order and therefore I move to adjourn. This is a Boroboro. No! This is a Boroboro. Who hold the special election? It is we, the 14 barangays. Yes, but you No. are not given No. authority. My question, Finding the Mr. Chair. addendum. Mr. Chair, you are not our president. You are not our president. It is... Therefore, adjourn this session. Then we will. Bisan pa man nga nag-walk out na ang Vice Presidente o Presiding Officer nga si Kapitan Veneracion, gidayon gihapon sa nahibiling mga kapitan ang meeting ug ang mi-preside si Kapitan Yumang apan wala kuno kinibili. Invalid po. Definitely invalid. Unang-una, it is not Kapitan Alvin who calls for the meeting. So, nakalagay doon, it's only the President ng Liga who can call for a meeting specifically for the election. Hindi illegal ang meeting. Remember, sabi ko nga sa inyo, 14. Sabi ng Constitution and bylaws natin, majority of the members of the Liga can call a special meeting. Kahibaloan nga ang ilahang ginailugang posisyon mo ang gibilin sa mi-resign nga si kanhing ABC President ug Barangay Apopong Kapitan Ruel Pacquiao ug law of succession kuno ang ginasubay base kang Kapitan Veneracion kung diin siya ang Vice Presidente sa Liga. Apan wala kuno kini giila sa mayorya. Base kang Kapitan Alvin, iyaha lang matod pang gisunod ang mando sa National President sa Liga nga siya na ang ABC President sa Jensen. Wala ko niya gina-recognize as president. Well, kung mauna ang iyang opinion, siguro ang question niya ang ato ang National Executive Board President sa Liga ng mga Barangay na si Attorney Edmond Abisamis. Kay si Attorney Edmond Abisamis siya ang naghatag og confirmation sa kuha nga ako na ang president. Kay tungod, di ba, si Kapitan Ruel Pacquiao ni-resign na, irrevocable resignation, and klaro kayo sa mga balaod, sa mga konstitusyon na ang musunod bilang presidente, kung mawala ang presidente, ang vice president.
we are speaking of the board, there must be a majority signatures appearing in the document of the confirmation. Sa kaulahian, ang katawhan na sad ang maipit ug maapektuhan sa bangi ang matag miyembro tungod na haluan na matud pa kini ug politika. Mas dako og epekto kung ingon ana nga walay makalingkod as representative sa liga ng mga barangay. Mas dako na siya epekto sa katibuukan, no, sa mga constituents nato. That is why kay nanay vacuum pila ka semana na si Kapitan Roel Pacquiao wala sa session sa sanggunian. Og karon na pod ganina pod na pod sila plano nga sa muko na pod i-reorganize sa pod daw nila ang liga. So sa ulahing report, aduna kunong kasong ipasaka si Kapitan Numa nga tukang Kapitan Alvin tungod sa ilahang gibuhat. Abi Lorenzo, Brigada News.